Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Baby, when I look into your eyes, I can see the stars shine so bright, so like a starry eye. Let me hear you shout! Come on! जग सारा
যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। তোমার আছে পদ্মা মেঘনা, তোমার আছে কর্ণফুলী যমুনা, হাসন লালন ভাটিয়ালি বাউল গানে পাবে রক্তের ঠিকানা। তোমার আছে সবুজের মাঝে লাল, তোমার আছে অনন্ত আকাশ, সুকান্ত নজরুল জীবনানন্দে তুমি পাবেই পাবে। হৃদয়ে বিশ্বাস, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। অনেক আশা তোমার, অনেক কল্পনা, হৃদয় উজাড় করে বন্ধু তোলো সুরের মূর্ছনা। গলা ছেড়ে গাও বন্ধু, হৃদয় থেকে তুলে এক নদী আনো অনুভব। দ্বিধা সংশয় মুছে করো অসম্ভবকে সম্ভব। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। বুকে সাহস রেখে বন্ধু আগাও, অবাক বাংলাকে দেখিয়ে দাও তুমি পারো, তুমি পারো। বাধার দেয়াল তুমি ভাঙতে পারো, মন খুলে গাও বন্ধু, স্বপ্নে স্বপ্নে ভরে আছে তোমার নিঃশ্বাস। জানি তুমি পৌঁছে যাবে, বিজয় আছে বিশ্বাস। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে।
नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले वे भी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, जुम्मी चूकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई 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 है। और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
একটা হাউসে 15টা করে নাম্বার আছে, এর ভিতরে যে কোনো 7টা নাম্বার কাটলেই লাকি 7। এখানে টোটাল 6টা হাউস আছে, 3টা করে লাইন মিলে একটা হাউস। ফার্স্ট লাইন টাকা 300, সেকেন্ড লাইন 200, থার্ড লাইন 200। রয়্যাল স্যালুট 3 and 1 31। তোরটা আমি দেখে দেখবো কেন যদি আলাদা আলাদা হয় ক্লাসের নাম্বার 31। নেক্সট নাম্বার 5 85। নাম্বার 9 9। নেক্সট নাম্বার লিপ ইয়ার সাইন 2 and 9 29। লাস্ট নাম্বার 29। নেক্সট নাম্বার বিজয়ের দিন 16 16। ফেদার ডোর 3 and 4 34। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 2 and 6 26। এখন খেলা হচ্ছে, হয় কারো লাকি 7 হতে পারে যে কোনো বক্সের 7টা নাম্বার কাটলে, অথবা লাইন। লাইন বলতে এক লাইনের 5টা, যে কোনো লাইনের 5টা কাটতে হবে। রো 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 কলাম না। কত লাগে? নীল কাগজে নেক্সট টাইমে নেক্সট আর্মি ব্যাটালিয়ন 4 and 2 42 42। কার কত দরকার? আলী বাবা 2টা